मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। अब भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। 7 लोगों के लिए 12 लोग जो हैं वो गए हुए हैं इनको संभालने के लिए। 12 लोग उनको संभालने के लिए गए हैं, 7 बंदे हैं। जरूरत ही कोई नहीं 12 बंदों की, लेकिन जारी बात है चलो इसी बहाने पेरिस घूम आएंगे। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई केम टू नो, ठीक है। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी ये, लेकिन फिलहाल जो चीज हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कोई जीत सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 250 मिलियन और 7 बंद आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है, वो उठाना चाहिए। तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर, अब हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी, और क्या उसे बोलते हैं, और कुछ जगहों में अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो में। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज्यादा में पार्टिसिपेट, इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए, ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में वीपी सिद्धू हैं, वो भी इसका हिस्सा है। बॉक्सर हैं जो इंडियन ओवरऑल जो है, इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है जी। बड़ी बात है 36 मेडल जीतना, और लेकिन इंडिया भी उस तरह तरक्की नहीं की जिस तरह चीन ने की। चीन तो आपको पता है फिर मेडलों के बगैर रहते नहीं। चीन का और अमेरिका का मेडल्स में फिर कंपटीशन होता है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। आज के दौर के अंदर जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स नहीं खेली जा रही, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते? वो क्यों, क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं करप्ट हो जाते, जुए में आ जाते, उनमें अकड़ आ जाती कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है, वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते। ये चीजें जो हैं दैट्स व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा सा इसको देख के तो बड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियां क्यों ऐसे करते हैं। हमारे लड़के लड़कियां क्यों, जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप इस काबिल हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज मुझे जो है वो आई फील इट, मुझे ये चीज फील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फील होती है कि वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 10 मीटर
ایئر پسٹل ایونٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے کہ وہ 1 پوائنٹ صرف پیچھے تھی، ٹھیک ہے، ایک اور کھلاڑی سے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ پاکستانی لڑکیاں کیوں شوٹنگ میں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی یہ جو سپورٹس ہے نا، یہ صرف ایلیٹ کے لیے رہ گئی ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے کلبز ہیں، مجھے ایک یاد ہے گن اینڈ کنٹری کلب ہے، اسلام آباد کلب ہے، یا آرمی کے کلب ہے، وہاں پہ صرف ساری بات ہے وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جو امیر لوگ ہیں، عام بندہ نہیں کھیل سکتا۔ اور یہ جو جیولن تھرو والا لڑکا ہمارا ندیم، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں اس نے اس ایونٹ میں جانا تھا، اس کے لیے پیسے کوئی نہیں، اس کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، تو یہ جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے کہیں سے پیسے پوسے ڈالے گئے، حکومت نے کہا جی کہ ہاں اس کو کرو نہیں تو انسلٹ ہو، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں نا اگر اس کو نہ بھیجا تو زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے جی، لڑکا محنت بھی کر رہا ہے، پہنچ بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ انسلٹ ہوگی اگر ہمارے بندے نہیں پہنچ، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کے اوپر کبھی ڈسکشن ہی نہیں، کبھی بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری پرائورٹیز نیشنل لیول پہ اور ہیں۔ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں؟ ایلیٹ، عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، جنرلز، ججز، میڈیا ہاؤسز، یہ ہماری پرائورٹی، ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی عام آدمی کی آپ باتیں دیکھی؟ کبھی آپ کبھی بات کریں نا سپورٹس کی، وہ ایک لڑکی ہے ہماری فائقہ ریاض، 100 میٹر جو ہے وہ کے لیے بھی میرا خیال ہے وہاں پہنچی ہوئی ہے، یا ایک لڑکا ہے غلام بشیر، ٹھیک ہے جی، شوٹنگ کے لیے وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ از اے پوائنٹ ویئر وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ کیوں ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ جو بچے ہیں سارے کے سارے عام گھروں سے آئے ہیں، جو ایلیٹ کے لوگ جاتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں، گولف کھیلنے جاتے ہیں، جن کے لیے بڑے بڑے کلبز بنے ہوئے ہیں، ٹرسٹ می وہ صرف وہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے یار، ہم نے تو یہ ابھی کلب میں کھیل رہے ہیں، بابا کے ساتھ جائیں گے، ڈیڈی کے ساتھ جائیں گے، وہاں سے ہم نے لندن پڑھنے چلے جانا ہے، وہاں ہم نے ادھر چلے جانا ہے۔ سو ہم نے وہ اپنی فیسلٹیز ہی نہیں کھولی۔ ہماری جتنے کو پاکستان میں یوتھ ہے، ہمارے لیے تو زیادہ سے زیادہ سپورٹس کی گراؤنڈز ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا ہمارے دھیان وہاں ہو، نہ کہ ہمارا دھیان جو ہے نا کسی اور پاسے ہو۔ ساڑھے منڈے جڑے نے وہ افغانستان سے جتنی ڈرگز آتی ہے، ڈرگز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ ایتھلیٹس ان کے پاس چلے گی، لڑکوں کے پاس، بچوں کے پاس آگے ٹک ٹاک، سستے چائنا کے موبائل لاؤ، 20 30 ہزار کے، 40 ہزار کے، ادھر سے بناؤ ٹک ٹاک۔ میں ایک دفعہ گاؤں میں تھا، عید کے سلسلے میں گیا ہوا، تو میں ایک گاؤں سے ایک اور گاؤں اپنے کسی رشتہ دار کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا کہ 3 4 لڑکے سڑک پہ کھڑے ہیں، ایک لڑکا ماڈلنگ سا کر رہا ہے، تو میں جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے موبائل زمین پہ رکھا ہوا ہے، ادھر سے سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ پوری جناب کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ موبائل نے بیسیکلی یا ٹیکنالوجی نے لوگوں کو اس چیز میں لگا دیا۔ اس لڑکے نے کہا یار بس ٹھیک ہے، پڑھنا کیا ہے، میں نے امی جی ٹک ٹاک تو انہیں پیسے کما لینا ہے، ابو جی اس نے فلانی جگہ سے وہ جو ہے اتنے پیسے کما لیتا۔ سو وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں انٹرسٹ کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں میں سوشل میڈیا میں انٹرسٹ ہمارا زیادہ ہو گیا۔ تو ہمارے لڑکے جو ہیں وہ اب گراؤنڈز میں بھی نہیں جاتے، پہلے لڑکے گراؤنڈ میں جاتے تھے، ڈرگز سے بچ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک سوشل ڈکلائن تو ہے ہی ہے ہمارا، لیکن حکومت ریسورسز نہیں لگاتی سپورٹس پہ، بڑے کم لوگ ہیں اس میں۔ میں سمجھ